मैडम भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी शहरियों पे बम मार रही है, ड्रोन मार रही है, जहाज चला रही है। और फौज भी नहीं, वो कहते पंजाबी फौज। मतलब व्हाई आर दे सेइंग दिस? क्योंकि अ, अगर एक घर है जहाँ पे दहशतगर्द हैं और उन्होंने कुछ सिविलियंस को होस्टेज बनाया है, वहां पे कोई बारूद फट जाता है तो लोग मारे गए हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उसको जी बम्बार्डमेंट हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। सो डू यू थिंक कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकसीम फैलाना चाहता है? कभी वो बलोचों के हवाले से बात करता है, कभी पख्तूनों के हवाले से, कभी किसी के हवाले से, कभी। दैट्स द रीजन। सो आप कैसे देखती हैं ये जो टीटीपी के लोग हैं या जो दहशतगर्द हैं, जब ये सिविलियंस को होस्टेज बना लेते हैं? एक तो ये क्राइसिस है, और दूसरा इंडिया कहता है जी क्योंकि ये पख्तून मारे गए हैं तो ये पंजाबियों ने मारे हैं। तो ये फिर ये पंजाबी पख्तून डिवाइड फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर रात को 8 बजे कन्वर्सेशन कर रहा था, ऑल इंडियन मीडिया लगा हुआ था इस चीज के ऊपर जी कि ये ड्रोन मार रहे हैं। व्हाट वुड यू से दैट मैडम? कहा जा रहा है कि 2 dozen including women and children killed as explosion rock village near Aurangzai. Local lawmakers blame aerial bombardment. Khyber Pakhtunkhwa government slams death in operation against terrorists. Official claim destroy homes were used by militants as bomb making facility. Chief Minister announced rupees 10 million compensation for victims' families. Bada protester demand justice for the slain. ये सर बिल्कुल, कल 8 बजे का तो नहीं पता, लेकिन पूरा दिन ही चल रहा था, इसलिए कि 3 जगह तो मैं ही गई हुई थी। लेकिन ये बात जरूर है कि इस किस्म का जो है वो अटैक तो किया गया है, और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो भी केपीके में और बलूचिस्तान में ही कहा जा रहा है कि ज्यादातर ऑपरेशंस वहीं से शुरू किए हैं। और लास्ट टाइम भी कुछ साल पहले भी जो है, जब मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 साल पहले भी जब स्वात के इलाके में जब ऑपरेशन किया था पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तो वहां से इलाके को खाली कराया गया था। कई लोग जो थे, 1-2 लोगों को मैं जानती हूँ, स्वात से इस्लामाबाद आ गए थे, वो काफी दिन यहाँ रहे थे, और उसके बाद जब वो इलाका दोबारा से बसाया गया तो वापस गए। तो उन लोगों का इस बार कहना था कि जी आप हर बार जो है ऑपरेशंस जो है वो केपीके से क्यों शुरू करते हैं, टेररिज्म की बात करके अब ऑपरेशंस आपको पंजाब से शुरू करने चाहिए। तो उनकी ये डिमांड थी। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी फोर्सेस को निकाल दीजिए, पुलिस को निकाल दीजिए, यहाँ से हम खुद ही देख लेंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई थी। तो सर प्रॉब्लम तो है वहां पर। जो फोटोज आई हैं, जो पिक्चर्स आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं, और वहां पर जो अटैक हुआ है, और कहा यही जा रहा है, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उसने वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए वहां पर जो है वो गोलाबारी की है, या वहां पर उन्होंने मारा है लोगों को। तो अब ये तो होगा ही ना कि अगर टेररिस्ट के नाम पर वहां पे अटैक किया जाएगा तो सिविलियंस की जानें तो जाएंगी। सर सारा मीडिया हमारा तो खामोश है, हमारा मीडिया तो कुछ बताता नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया ने जो रिपोर्ट की है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी कई जगह पर आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मीडिया ही है, तो वो तकरीबन 30 के करीब लोग बता रहे हैं। तो सर ये डिवाइड तो है हमारे यहाँ, पंजाब और बलूचिस्तान और केपीके को किया जाता है, लेकिन ये हमेशा का है सर, आज का तो नहीं है। कराची में भी जब कराची बन रहा था तो, या बिल्डिंग्स वगैरह या जब डेवलप किया जा रहा था, तो केपीके से लोगों को लेके जाया गया था। आपने नहीं देखा वहां पे मुहाजिर और पख्तून जो है वो जो आपस में लड़ते रहते हैं, कि उन्होंने वहां पर बुलाया, उनको सारे काम करवाए, जो मेहनत के काम जो महाजरों से नहीं किए जाते, क्योंकि ये वो वाली कौम है जो भारत से आई थी, जो पढ़ने लिखने वाली ना, वो पेन वेन लेके उनसे उस तरफ का बाबू टाइप का काम करा ले, लेकिन बाकी ईंटें उठानी है, बिल्डिंग बनानी है, ये सब इनसे नहीं होता। और जब कराची बना दिया तो कहा कि निकलो यहाँ से, तुम तो यहाँ के नहीं हो, कराची तो हमारा है। अब ये जो कराची में जो आप देखते हैं पख्तून और मुहाजिर जो झगड़ा चलता रहता है वो यही है। इसी तरह से यहाँ पर भी पंजाब ने अपना एक होल्ड रखा हुआ है हर जगह पर, और इनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब आप ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, सर मुस्कुराइए बस सर। इधर पंजाब में जो आपने टेररिस्ट बिठा के रखे हैं उन पे तो आप कभी अटैक नहीं करते, आपको हर पख्तून आपको टेररिस्ट दिखाई देता है।
نہیں اس میں یہ جنگ کا پختون پنجابی سے کیا تعلق ہے؟ سر یہ تعلق ہے نا کہ یہاں پر جو پنجاب میں جو آپریشنز نہیں کیے جاتے، ہر آپریشن وہی کیا جاتا ہے، ہر پختون کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مذاق ان کے بنائے جاتے ہیں سر، ان کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں، انہیں کو ٹیررسٹ بھی بتایا جاتا ہے. ایسا غلط. لگتا ہے پنجابی تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں. یہ حافظ سعید کیا ہے؟ پنجابی ہے نا. مسعود اظہر کیا ہے؟ پنجابی ہے نا. اور 10 لوگ جو ہے وہ بھی تو پنجاب سے بھی تو ٹیررزم ہو رہی ہے. تو جب آپ میڈم پنجاب کو چھوڑ دیں گے اور سب سے اچھا پنجاب کو ہی بنا کے رکھیں گے اور باقی ہر جگہ پر آپ کہیں گے کہ جی یہاں پر تو نئے نئے نام رکھ دیں گے، فتنہ الخوارج کیا کیا، تو سر وہ لوگ ظاہر ہے ان کو برا تو لگے گا. سر بھارت نے مرید کے میں اٹیک کیوں کیا؟ سر بھارت نے جب یہ اٹیک کیا تھا وہ مرید کے میں کیوں تھا؟ انہوں نے جا کے کے پی کے پہ کیوں نہیں بم گرا دیا، یا کے پی کے پہ کیوں نہیں انہوں نے ڈرون پھینک دیا اپنے؟ وہ ادھر پنجاب کی طرف کیوں آئے؟ اس لیے کہ پنجاب میں آپ لوگوں نے وہ لوگوں کو بسا کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، یا چھپا کے، جو بھی کہیے، وہ خود رہ رہے ہیں یا ان کو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے پاکستان کے اندر سے جو وہ رہ رہے. تو بھارت کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ جا کر کے پی کے اور افغانستان بارڈر پہ اٹیک کرتے کہ جی وہاں سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، وہاں سے ڈرگز آ رہی ہیں، وہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پنجاب میں اٹیک کیا. تو دوستو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا. دوستو پاکستان کے لیے بری خبر آ رہی ہے. دوستو پاکستانی سینا نے یہ بری خبر پاکستانی سینا نے ہی اپنی جنتا کو دی ہے. پاکستان ان دیشوں میں شامل ہے جہاں کی سینا اپنے ہی دیش کے لوگوں کو مار دیتی ہے. پاکستانی وایو سینا دوارا افغانستان سے سٹے خیبر پختونخوا میں ایئر اسٹرائک کر اپنے ہی لوگوں کو اڑا ڈالا. دوستو پاکستان کا ننگا پن پھر سے سامنے آ گیا ہے. جس گاؤں پر ایئر اسٹرائک پاکستانی سینا نے کی اس میں 30 سے زیادہ لوگوں کے مارے گئے. جی ہاں، اپنی ہی جنتا پر بم برسا دیے اور پھر دنیا کو کیا دکھا رہے کہ ہم آتنکیوں پر حملہ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے اگر آتنکیوں پر حملہ تھا تو مرتے کیوں معصوم بچے اور عورتیں؟ یہ پاکستان کا اصلی چہرہ ہے. پاکستانی فوج کا جب یہ مدعا اٹھا لائیو ٹی وی پر آرزو کاظمی نے کمر چیمہ کو ایسا گھیرا کہ کمر چیمہ کے آنسو نکل آئے، لیکن رونے کے بعد بھی چیمہ کا دماغ کا جالا صاف نہیں ہوا. وہی پرانی جہادی سوچ، اپنی فوج کو بچانا، جنتا کی موت پر چپی سادھنا. دیکھیے دوستو، بھارت میں سینا کا کام ہوتا ہے، سینا کا کام دیش کی اور لوگوں کی رکشا کرنا، اور پاکستان میں سینا کا کام جنتا کو ڈرانا، دھمکانا اور کچلنا. یہی فرق ہے بھارت اور پاکستان میں. دوستو پاکستان ایک جہادی ملک بن چکا ہے.